গোলাঘাটি ব্লক কমিটিনি তরফ থেকে আনের কপি সপাইকা কপি ন আবাহাই গোলাঘাটি ব্লকনি যে 15টা বিসি দङ ও 15টা বিসিনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডও 7 মিনিমাম 7 ম্যাক্সিমাম 10 কে যে সার্কুলার মামানি আমনি মোতাবেক বড় কমিটি রসাইতে ফাইকা 15টা বিসিনি আবনো আং ডিস্ট্রিক্টনি পলিটিক্যাল পার্টি টাকাজলা ডিস্ট্রিক্টनि প্রেসিডেন্ট হিসাবে आं अबनो एप्रुव खायनायनि बागै सिनि गोलाघाटी ब्लकनि प्रेसिडेंट बरम गोनां प्रदेश डेभलपमेन्ट थानि अबनो एप्रुव खायनायनि बागै आं बनो दायित्व याफारजाका आबनि बागै दाय आनि सिनि जे टाकाजला डिस्ट्रिक्टआव दाय 3टा ब्लक कमिटि दङ आबो आस्ते आस्ते तुरुखनो जों आ कमिटिनो एप्रुव खायनायनि बागै ब्लकनि थानि याफारजानाय थाखाय मिडिया थानि आसना हामबाय खुलुमबाय पुलियानो मिडिया रंना हामबाय सिनि 17 नं गोलाघाटी एसेम्बलिनि डिस्ट्रिक्ट बाय तागिजाक पार्टी त्रिपुरा मथानो आं पार्टी त्रिपुरा मथानि गोलाघाटी 17 एसेम्बलिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट प्रदेश संगिनाखे आनो बरफ जे दागिमानि प्राइमारि कमिटि खानानि बागै पति बिसिओ आंगाबनो जे डिस्ट्रिक्ट दागिमानि नो स्टेप ना हाका पति विलेजनि पति वातो प्राइमारि 7 हइते 11 जना आंगा जे डिस्ट्रिक्ट दागिमानि जे रुल्स केनो आं प्राइमारि खाका प्राइमारि खाना थांतानि अ जागा प्रेसिडेंट खरसा संजाखा वाइस प्रेसिडेंट ताइ सेक्रेटारि तेजारि बोबाग्रानि फान्नो बसकांनि विलेज निर्वाचनो जों बाहायके बिना प्रतिद्वंदी जयजुक्त खालायमान हायकेबा जे बोबाग्रा लास्ट 5 मानि 2026 जे दिल्ली मिटिसननि कक सायनाय गोबां मानसिनि 19 दफानि कक सायनाय जे बोबाग्रा सामान न जों ताइबो बोबाग्रा न याफ्रि बाक्सा फानबाक्साके जों बोबाग्रा न लगिरनान बागै दिनै जों प्राइमारि कमिटि पति विलेज जों अहायके प्राइमारि कमिटिनि रसायति फैजाका ताइ तसुक न सानानि आं ताइ कुनो त सानानि करे सिनि 17 गोलाघाटी एसेम्बलिनि खुमसाक गयरामपारा कमिटि हल अ जागा फाइमानजा फाइनाय पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि राजेश्वर देब्रमा ताइ बरम गोनां अनरेबल एमबिसि उमशंकर सार ताइ फाइमानजा फाइका सेन्ट्रेलनि स्टेट अबजार्भार बरम गोनां मानब सार ताइ अ जागा फाइमानजा फाइका डिस्ट्रिक्टनि अमृत सार ताइ बिनि कलिग्स वाइस प्रेसिडेंट जत फाइमानजा फाइका 15टा बिसिनि न दिनै प्राइमारि पति विलेज गुलिराय बिसि पाथाइलाघाट जगाइबारि परमनगर हिरापुर सिकनसरा लाइटसरा दयरामपारा पेवकारजला महमपुर पर्वपुर जेकनगर वाइस जारायबासै इस्ट जारायबासै ताइ कालिदास 15टा बिसिनि न प्राइमारि रसायति फैजाका बोबारानि बसकानि सामंनो जों ताइ बक्राखा खालायनानि बागैनो सिनि मीडिया पार्सन रनो बेलेगे हामबाय मारो तामनिके तिनियो जागाव जों सिनि 17 एसेम्बली ब्लक कमिटि बाय जे लुआजिजाक पान्डा नंखा सिनि 17 एसेम्बलिनि आन्दार जे 15टा बिसि दङ आ जागाव जतन साइमानो तिनि 7 तारिख 1 मास 2022 और सालमारिनो कितिंगिनो सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि बाय दागिजाक प्राइमारि कमिटि खायनायनि होनैनाय हायनि बायगै सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जे अर्डर मानि सिङा अर्डर न रेसपेक्ट ऑनर खालायनो सिनि 15टा बिसि न तिनि एप्रुव खालायजाखा आबंखा सिनि आनसे सिगां थाइसिंगो साइथांका सिनि तिप्रा मथानि बरम गोनां प्रेसिडेंट सिनि सार प्रदेश डेभलपमेन्ट बिनि तिप्रा मथा ताइ TWF ताइ YTF तिनि जत एप्रुव खायर जाखा अ जागा अबायकेन कक कसार जाखा बरकनो कटाल खायनाय बरकनो
officially bebe gusna khamen yaglo ba keno chini adong bising kok khasar jakha bwskang salmario chini habu bagarani je nasikmung je ideology greater people land abono success khainani bagai chini grass level tongnai chini youth tai chini buma bodol TWF tai chini Tipra Motha o 15টা bisini প্রত্যেকটা প্রাইমারি নি সেংক্রাক রংনো ন সেংক্রাক জুগ রংনো অবা কেন ককসার জাখা বসকানি সাল রগ জাস্ট 1/5 বিধানসভানে কিতিঙ্গই তাই 2026 যে ডিলিমিটেশন যে এংনাই অবরগ্ন ক্রাকখে বসাঙ্গ তেব সিংচিনি আন্দোলন চাবানো তেব ক্রাক খাইতাংনানি বাগৈ অকগ্র কসারৈনো তিনি নিচিনি সেংক্রাক প্রাইমারিনি প্রত্যেকটা বিসিনি প্রত্যেকটা প্রাইমারিনি আদং যুগ্রংনো অবা হেকেনো কক কসারৈ চিনি আদং রংনি বসঙ্গ প্রত্যেকটা প্রাইমারি প্রত্যেকটা সেক্রেটারি হাইকে প্রেসিডেন্ট ইয়াগো তিনি অ্যাপ্রুভ কপি ইয়াফের জাগবাখ্যা Tipra Motha TWF YTF যত প্রাইমারি কমিটিনি ইয়াগো ইয়াফের জাগবাখ্যা